Are you ready? Yes. Yeah. Start. Hargai Hargai jiwa. tetapkan Tetapkan isi. isi. Teguhkan keyakinan. Perhatikan Rendah hati. hati. Ada. Okay. Thank you for coming. Actually, today I already prepared this topic, but I think I changed the topic because today only Rita and Michelle. Do you know pipeline? I don't think they've heard of pipeline before. Can you obviously, did you see about pipeline story? No, but where did I hear it before? Yeah, I think you briefly mentioned it before. Yeah. I think we would better watch pipeline together. Very short, 10 minutes. 보고 싶어요. Never seen before. Basically, yes. After watch this VOD, Okay. you need to explain about this to Rita and Michelle in Malay. So you would better write down, maybe. Okay, start. This story is really popular these days. Never seen this story before. Okay. Ini ialah cerita tentang Pablo dan Bruno. Author of the best-selling book, The Parable of the Pipeline. I opened my book with a story of financial independence. What you're about to see is the delightful animated story of their adventure. So, sit back, relax, and enjoy the life-changing lessons in The Parable of the Pipeline. Far away, in a small village, near a beautiful valley, lived two friends, Pablo and Bruno. They were both young and dreamed of a better life for them. Basically, Yeah. or I think as it goes, you stop, I explain. Okay. Yeah, so ini cerita tentang dua kawan baik ya. Satu namanya Pablo, satu namanya Bruno. Mereka inginkan satu hidup yang lebih bagus untuk diri mereka. Themselves. They'd often discuss their dreams about how they would become the most successful men in the village. Mereka selalu bincang tentang bagaimana mereka akan menjadi businessman yang paling termasyhur di kampung mereka. They weren't afraid of hard work, and they searched for opportunities to help realize their goals and achieve their dreams. Mereka ini tidak kisah kalau mereka kena kerja kuat, asalkan mereka boleh capai impian mereka. One day, an opportunity presented itself. The mayor of the village decided to hire two people to bring water from a spring up on the mountain, across the valley,
back down to the village. Okay, so ada dua jawatan kosong untuk dua orang dan ini Datuk Bandar. Dia kata mereka perlu dua orang untuk mengangkat air dari atas itu bukit turun ke lurah bukit hingga sampai ke kampung mereka. They were to be paid based on the amount of water delivered to the village. Bruno and Pablo. Mereka akan dibayar berdasarkan berapa banyak air yang mereka dapat ambil dari bukit itu ke kampung mereka. Enthusiastically got to work. Kedua-dua mereka sangat bergairah, sudah bersedia untuk bekerja. Every day, from morning till evening, they carried buckets to and from the spring. So setiap hari dari pagi hingga malam mereka bekerja keras untuk membawa air dari mata air di bukit They itu. worked hard carrying water to the village. Mereka bekerja sangat kuat, sangat keras untuk membawa air ke kampung mereka. In the evening, they'd return home with their day's wages. Setiap petang bila mereka balik rumah, mereka sudah mendapat gaji mereka. Bruno was satisfied with his work and the money he earned. Bruno sangat puas hati dengan duit yang dia sudah dapat dari kerja yang dia telah buat. He was sure that with this work he could achieve his dreams. So Bruno mula kira dia sangat yakin bahawa jika dia terus buat begini, dia boleh mencapai impiannya. Bruno thought that to increase his wages, he could use bigger buckets to bring more water each trip. So Bruno pun fikir kalau saya dapat besarkan saiz baldi saya boleh membawa lebih banyak air kerana mereka dibayar mengikut berapa banyak isi padu air yang mereka boleh angkat. He believed with a larger income, he would soon be able to buy a cow. So dia impikan kalau dengan duit yang dia dapat kumpul dari gaji dia, dia satu hari boleh dapat beli seekor lembu. And the house that he dreamed about. Dan juga rumah impiannya. Now Pablo was not satisfied. At the end of the day, his back and hands ached and he was exhausted. So Pablo dia tidak puas hati. Pada akhir setiap hari belakangnya pun sakit, tangan pun sakit. He was looking for an easier way to earn more. Dia cari jalan untuk mendapat lebih duit dari kerja ini. One day an idea occurred to Pablo. He imagined building a pipeline to deliver the water from the mountain spring to the village. So satu hari dia fikir kalau saya dapat buat satu pipeline, so dengan ini saluran pipe, saya dapat ambil itu, saya dapat dapat itu air dari itu bukit atau gunung di mata air di gunung hingga ke kampungnya. With this pipeline, he could get more water to the village without carrying buckets back and forth from the spring to the village. Kalau dia dapat bina satu saluran pipe, lebih senang untuk dia salurkan air dari mata air terus ke kampungnya.
Soon, he got very excited about his idea and began to plan. Pablo, of course, shared his idea with his friend Bruno. So dia sangat gembira dengan idea yang dia ada. Oleh itu dia pergi jumpa Bruno tentang idea dia. And asked him to join with him to work on and help build the pipeline. Dia minta Bruno untuk bekerjasama dengan dia untuk bina pipeline ini. Bruno thought the idea was crazy. Bruno rasa ini satu idea, itu plan yang tidak akan ini ialah satu plan yang gila. All Bruno could think about was what his money could buy today and how to get it quicker. Bruno hanya fikirkan berapa banyak duit yang dia boleh dapat dan macam mana begitu cepat dia boleh capai impiannya. He felt that building a pipeline would slow him down and delay him in achieving his goals. So dia rasa jika mereka mengambil masa untuk membina satu saluran pipe, ini akan menghalang dia daripada membuat lebih banyak round untuk angkat air, dan ini akan menghalang dia, melambatkan dia daripada mencapai impiannya. Instead, Bruno got bigger buckets and went more often back and forth fetching water. So Bruno dia beli baldi yang lebih besar, dan lepas tu dia dapat keluar masuk untuk angkat lebih banyak air. He was sure that with this method he could make more money. Dia sangat yakin dengan idea dia, cara dia boleh lagi senang cari duit dan lagi cepat boleh cari duit. Pablo decided to build the pipeline on his own. Oleh itu Pablo dia sendiri kena bertungkus lumus untuk membina pipeline itu. He understood that it would not be easy to build. Dia tahu bukan senang untuk membina satu pipeline, akan mengambil banyak masa. And it would take time to complete the pipeline. Akan mengambil masa untuk menghabiskan saluran pipe-nya. Pablo knew that it could take several years to finish. Pablo pun tahu bahawa projeknya mungkin akan mengambil beberapa tahun untuk habis. But he set his mind on his goal. Tetapi mindanya sudah fokus pada impiannya. Every day he worked and carried water like before. Setiap hari dia pun keras bekerja untuk mengambil air seperti biasa. But on weekends and during his spare time, he worked hard to dig in the rocky soil and build his pipeline. So pada hari Minggu dan jika dia ada ekstra masa, dia akan bertungkus lumus untuk membina pipeline dia, walaupun sangat susah. In the first month, there was little to show for his work. Pada bulan yang pertama, nampaknya macam tiada sebarang hasil. Bruno and the villagers laughed and teased him. So Bruno dan orang-orang kampung, mereka nampak Pablo begini bertungkus lumus dan tiada banyak hasil. Mereka ejek dia dan ketawakan dia. They called him Pablo the Pipeline Man. Mereka panggil dia Pablo, pembina pipeline. During this time, Bruno's income doubled. He already bought a cow and a bigger house.
So dalam jangka masa ini, Bruno sudah dapat mencari lebih banyak duit, dia dapat beli rumah yang dia impikan, dia dapat beli lembu yang dia impikan juga. His lifestyle changed. He now spent time after work in the bar. So hidupnya lebih mewah dan kaya raya sekarang. Oleh itu dengan duit yang dia ada pada akhir setiap hari, dia meluangkan banyak masa di itu bar. Enjoying his hard-earned wages from delivering water. So dia pergi ke bar, pergi enjoy kerana dia sudah bekerja keras pada hari itu. What Bruno didn't realize was that his body was starting to stoop from carrying the heavy buckets every day. So apa Bruno tidak sedar bahawa semakin hari bertambah, badannya menjadi lebih lemah dan badannya pun mula membungkuk daripada air yang dia sedang ambil. His face looked worn and his body tired. Mukanya nampak sangat penat dan badannya rasa sangat penat. Soon, he began to carry less and less water due to the wear and tear on his body. Dan lama-kelamaan air yang dia pun ambil pun semakin hari semakin kurang kerana badannya menjadi penat dan lemah, tak boleh angkat banyak air sudah. Month after month, Pablo worked. Soon a year passed, and then a second year. Finally, Pablo finished his pipeline. Projek Pablo mengambil lebih kurang 2 hingga 3 tahun untuk habis bina. Tetapi kemudiannya dengan saluran pipe ini air dapat mengalir dari mata air ke kampung dia. He now used his pipeline to deliver water to the village. So sekarang dengan saluran pipe ini dia dapat hantar air ke kampungnya. Instead of carrying buckets. So ini telah menggantikan baldi-baldi yang dia perlu angkat. Pablo was now earning more money than ever before. So sekarang Pablo sudah dapat cari duit yang banyak. The water continued flowing to the village, while Pablo wasn't working. Semasa air masih mengalir ke kampungnya, Pablo masih dapat cari duit, dan akhirnya semasa Pablo masih tidur, masih makan, masih relax, air masih mengalir ke kampungnya dan dia masih dapat charge orang untuk air itu. While he slept and ate, the water flowed. So air itu terus mengalir semasa dia berehat. Pablo was happy and proud of his insight, persistence, and hard work. So Pablo sangat gembira kerana walaupun banyak masa telah dicurahkan, tetapi kerana kesabarannya, kerana ketabahannya, sekarang dia sudah dapat nampak hasilnya. Now his income flowed as long as the water flowed through his pipeline. So sekarang pendapatannya terus mengalir seperti air yang terus mengalir melalui pipeline ke kampung dia.
The story of Bruno and Pablo is a reflection of life. So cerita tentang Pablo dan Bruno sebenarnya ialah satu cerita yang mencerminkan hidup kita yang sebenar. Their jobs symbolize what most people do to earn money. So kerja yang mereka buat sebenarnya mencerminkan kerja yang kita buat di dunia ini sekarang. Bruno gets his money using buckets. He goes back and forth, carrying his buckets from the spring to the village in exchange for money. So cara Bruno ialah secara fizikal dia kena pergi ke mata air, panjat gunung itu untuk membawa air ke kampungnya. So ulang-alik dia buat begini untuk mendapat duit. To increase his income, he either has to go more frequently to the spring or to use larger buckets. So untuk menambah pendapatannya, dia sama ada perlu lebih banyak kali berulang-alik untuk ambil air itu atau dia kena membesarkan baldi air dia. It's common in real life to increase our income by working harder. For example, Yeah. So memang munasabah kalau kita bekerja keras, pendapatan kita pun akan bertambah. working overtime or getting a second job. Contohnya kalau kita kerja overtime atau kita ada dua kerja dalam sehari, kita tentu dapat cari lebih banyak duit. We also increase the size of our buckets by accepting a higher paying position. Kita pun sebenarnya sedang membesarkan saiz baldi kita apabila kita terima peluang pekerjaan yang lebih bagus. Which often includes spending more time on the job. So kalau kita ambil peluang untuk pekerjaan yang lebih tinggi, ini bererti lebih tanggungjawab dan kita perlu meluangkan lebih banyak masa untuk bekerja, untuk mencari duit itu. Most of us exchange time for money like Bruno. Ramai daripada kita sebenarnya sedang korbankan masa kita untuk mendapat duit seperti Bruno. We know that every person has only 24 hours in the day and that it's not possible to use all our time to work. Kita tahu setiap orang hanya mempunyai 24 jam dalam sehari, tetapi kita tidak boleh guna 24 jam untuk bekerja. The most difficult time comes when we can no longer exchange time for money due to age, health, or other reasons. Masa yang paling susah ialah apabila kita tidak boleh ganti duit dengan waktu kerana kesihatan pun tidak bagus, usia pun sudah tua atau kerana situasi keadaan yang lain. Then our income stops. So masa itu pendapatan kita pun sudah mula menjadi kurang atau akhirnya pendapatan kita pun menjadi kosong. Now let's review what Pablo did. Very wisely, Pablo did not exchange all of his time for a limited income. So Pablo dia tidak gantikan waktunya untuk sedikit duit saja. But he used some of his time to build a pipeline. Dia gunakan separuh masanya untuk membina satu saluran pipe.
He knew that the pipeline would bring ongoing income as long as the water flowed. Dia tahu jika dia pipe-nya terus ada air yang mengalir, pendapatannya juga akan terus mengalir. An ongoing income that multiplied the time he worked each day. So dengan hasil yang dia dapat akhirnya berbaloi berbandingkan dengan masa yang dia telah meluangkan pada mulanya. Pablo knew that someday, maybe because of age or health, he would no longer be able to exchange his available time for money. Pablo tahu bahawa satu hari nanti mungkin disebabkan usia tua atau kesihatannya, dia tidak dapat gantikan waktu dengan duit lagi. Pablo knew that if he could make his idea of a pipeline work, then he only has to do the hard work of building the pipeline. So Pablo tahu bahawa apa yang dia perlu buat ialah bekerja keras pada mulanya untuk membina itu pipeline walaupun sangat susah. After the pipeline was completed, Pablo was able to monitor and maintain the flow of water to ensure that his income will continue. Selepas pipeline-nya sudah selesai, dia dapat pastikan bahawa air akan terus mengalir ke kampung itu. Dengan itu, duitnya akan berterusan juga. Pablo has shown us that to earn an income, we don't always have to directly exchange time for money. So Pablo menunjukkan kepada kita bahawa kita sebenarnya tidak perlu korbankan begitu banyak masa untuk mendapat duit. There really are better ways. How about you? Are you still like Bruno, who directly exchanges time for money? So dengan kita juga, adakah kita seperti Bruno yang hanya ingin menukarkan masa untuk dapat duit? Or do you want to be like Pablo, building and maintaining a pipeline for ongoing income? Atau adakah kita ingin menjadi seperti Pablo, kita bina itu saluran pipe dan kita hanya perlu maintain saja dan untuk memastikan bahawa pendapatan kita akan terus datang kepada kita. Yeah, like this, Atomy business is really same with the Pablo's pipeline. So business Atomy sebenarnya sangat ada banyak persamaan seperti pipeline Pablo. We cannot make passive income at once. Kita tak akan dapat pendapatan pasif dengan serta-merta jika kita buat business Atomy. For making pipeline, we need to do labor for making pipeline. So untuk membina pipeline kita, dari segi kita kata kiasan kah, ya, pipeline semasa membina pipeline kita dalam business Atomy perlu masa dan kita perlu curahkan banyak usaha juga. In process of making pipeline in Atomy, first make consumer. So dalam proses membina pipeline Atomy, kita pada mulanya kita pergi cari pengguna atau consumer dulu. For making consumer, we need to share product or selling product. So untuk cari consumer, kita sama ada perlu jual pada mulanya kepada mereka, atau what was the second one? For selling and
Just selling. Share or Share. selling. Ya, sama ada kita kongsi tentang produk dengan mereka atau kita terus jual kepada mereka untuk memperkenalkan produk itu. And we need to help our consumer to get cashback. Kita perlu bantu consumer kita untuk mendapat cashback. And we need to let them know how good, how affordable price. Kita perlu membantu mereka untuk menerima bahawa produk Atomy benar-benarnya kualitinya sangat bagus dan harganya sangat mampu milik. And we need to teach them how to buy by themselves. Kita perlu ajar mereka macam mana nak pergi online beli. And second step is making business partner. Daripada golongan consumer kita, kita pergi cari business partner kita. For making business partner, just invite. So untuk cari business partner, tugas kita hanya untuk menjemput mereka. Invite our meeting and seminar again and again. So kita untuk mencari business partner kita, kita jemput mereka ke meeting kita dan seminar kita. Then they will learn from meeting and seminar naturally. Dan mereka dengan automatik akan dapat belajar daripada meeting dan daripada seminar. And they will become leader naturally. Dan mereka akan menjadi leader dengan semula jadi. Then we can finish the pipeline. Then you can get passive income. Jika kita dapat mencari business partner yang sangat yang bekerja keras, so kita boleh cakap bahawa pipeline kita sudah selesai dan pendapatan pasif kita akan terus mengalir kepada kita. You can earn money while you eat, while you play, while you sleep. So jika kita dapat mencapai goal sebegini, kita boleh dapat pendapatan pasif walaupun semasa kita sedang tidur, kita sedang pergi bercuti dan semasa kita sedang makan, minum. We can make normal people can make good financial situation with labor. So ini menunjukkan bahawa walaupun kita orang biasa saja, kita masih dapat mencari pendapatan pasif melalui cara sebegini. But their good financial situation not stable, not stable and not safe. Kebanyakan orang yang mungkin sudah menjalankan bisnes mereka untuk masa yang lama, pada masa sekarang mungkin pendapatan mereka nampak stabil, ya, bisnesnya yang berkembang, tetapi bisnes sebegini tidak bererti bahawa ia stabil. Bila-bila masa bisnes ini boleh tutup atau mereka akan menanggung banyak rugi. Because our situation always change faster and faster. Kerana keadaan hidup kita sering berubah. As you know, the robot get rid of your job. Sekarang banyak mesin-mesin dan robot sudah menggantikan tempat kerja manusia. Or trained
will change faster and faster. So zaman tidak sama, oleh itu gaya hidup kita pun berbeza. And you will older and weaker. Kita semakin hari badan kita menjadi lebih lemah apabila usia meningkat. That's why we need to prepare pipeline job. Oleh itu kita perlu cari satu pendapatan yang boleh menyalurkan duit kepada kita seperti satu pipeline. Not labor job. Bukan kerja sebagai satu bukan kita kerja sebagai dengan bekerja keras atau bertungkus lumus macam kerja buruh. Even lawyer, even doctor, also labor job. Kerja seorang doktor dan kerja seorang lawyer pun sebenarnya adalah boleh dikatakan kerja buruh. They just get bigger basket than you. So doktor dan lawyer mereka buat masa ini nampaknya mereka dapat baldi yang lebih besar daripada kita. Oleh itu nampaknya pendapatannya sangat stabil dan pendapatannya banyak daripada kita. And their children want to, if their children want to become lawyer and or doctor, their children need to study very much. Jika anak-anak mereka ingin menjadi doktor dan lawyer seperti ibu bapa mereka, anak-anak mereka pun perlu belajar keras. They cannot inherit the big basket naturally to their children. So anak-anak mereka tidak dapat mewarisi baldi yang besar daripada ibu bapa mereka. Anak-anak ini pun perlu bekerja keras, berusaha keras untuk mencari duit yang banyak. But if you make pipeline with Atomy, that will very safe and stable. Jika kamu membina pipeline dengan Atomy, pendapatan kamu akan selamat dan stabil. Can inherit 3 generations. Boleh diwarisi 3 generasi. So we can make pipeline only Atomy. Kita hanya boleh bina pipeline kita melalui bisnes Atomy. But other network marketing company also tell their job also making pipeline. Syarikat MLM yang lain mereka pun memberitahu kita bahawa kalau kita masuk ke mengikut bisnes mereka, kita pun boleh dapat pendapatan pasif melalui bisnes pipeline. Yes, their job can become pipeline, but different with Pablo's pipeline. Mungkin kerja mereka boleh membawa pendapatan melalui pipeline, tetapi pipeline mereka jika mereka join MLM yang lain berbeza dengan pipeline Pablo. Atomy's pipeline like this: water, lower, tap.
Pipeline Atomy seperti air yang mengalir melalui satu pipe. Then the water can flow upward to down. So lepas tu air dapat mengalir dari atas ke bawah. Because no registration fee, so pipeline ini dipanggil Atomy dan kenapa ini akan berjaya? Kerana nombor satu, tidak no perlu pembayaran untuk menjadi member. no maintain fee, and high quality, low price product and infinite sharing infinite accumulation and global one server make pipeline like this. So dalam Atomy tidak perlu bayar apa-apa bayaran atau setiap bulanan yuran bulanan ke apa, dan kerana produknya berkualiti tinggi, harganya mampu milik, dan juga disebabkan sistem perkongsian yang tidak terhad dan juga pengumpulan PV yang tidak terhad, dan juga ID kita ialah satu ID antarabangsa. Semua faktor-faktor ini dapat membantu kita mencari pendapatan pasif yang berterusan melalui Atomy. But other company pipeline like this, the water lake lower than basket village, so cannot flow naturally. Banyak syarikat MLM yang lain, dia pun menggunakan pipeline, tetapi pipeline-nya berbeza. Kerana air dari pipeline-nya disalurkan dari tasik yang kedudukannya lebih rendah daripada air pipe kita. Oleh itu susah mengalir ke pipe kita. Because they require us to buy for registration. Kerana pipeline syarikat MLM yang lain memaksa kita untuk membayar sebagai member, and they require us to buy every month some amount. dan kita dipaksa untuk membeli sesuatu daripada mereka setiap bulan kalau kita nak dapat apa-apa manfaat. And even their product good quality, their price really high. Walaupun jika mereka mempunyai produk berkualiti tinggi, harganya tentu sekali akan sangat mahal. And they don't have infinite sharing, infinite accumulation, global one server marketing plan. Dan
plan pemasaran mereka, mereka tidak mempunyai perkongsian tidak terhad, pengumpulan PB tidak terhad, dan mereka tidak mempunyai ID antarabangsa. So they have to make many lines. Oleh itu kalau kita masuk dengan syarikat MLN yang lain, kita perlu buat banyak garisan. And they cut some level. Dan lepas level lah ke berapa, mereka sudah berhentikan kita daripada mendapat keuntungan daripada downline yang seterusnya. And if they want to make another country ID, then they have to start again. Dan jika kita ingin buka lagi satu membership di negara yang lain, kita kena register semula dalam negara yang berlainan. Dengan itu, kita punya member kena bermula dari kosong. So their water cannot flow naturally. Oleh itu, air mereka tidak dapat mengalir secara semula jadi. So only Atomy can make real pipeline as like Pablo. Hanya Atomy saja yang dapat membantu kita membuat pipeline seperti Pablo. So we need to share our cherished relationship about this news. Oleh itu kita perlu buat perkongsian dengan sesiapa yang ada hubungan dengan kita. We need to persuade our cherished relationship people to make pipeline with Atomy. Kita perlu memujuk sesiapa yang berkenalan kita dengan kita untuk membina pipeline dengan Atomy. And we would better accept making pipeline process. Dan kita lebih bagus kita terima cara membina pipeline melalui Atomy. So you should remember now you are making pipeline. Oleh itu kita perlu ingat bahawa apa yang kita sedang buat sekarang ialah kita sedang membina pipeline. Making pipeline need to take time. Untuk membuat pipeline akan memakan masa. And on the process need your diligently labor. So buat masa sekarang nampaknya kita kena keluarkan lebih banyak tenaga dan usaha untuk membina pipeline Atomy kita. And for earn money well, need to wait. So jika kita ingin mendapat pendapatan pasif yang lumayan, kita perlu tunggu buat sementara waktu. Some people say like that. Our company also make pipeline job, but you can earn big money on the way. Ramai syarikat kata kita pun menjalankan bisnes macam bisnes pipeline, dan sepanjang masanya
kita pun boleh mendapat pendapatan yang ekstra. But if they can get money before making finish pipeline, that means water leak. Jika mereka dapat membantu kita mengalirkan air kita atau mendapat lebih pendapatan sebelum kita dapat habiskan pipeline kita, maksudnya air sedang mengalir. This pipeline cannot make passive income. Pipeline sebegini tidak dapat membantu kita mencari pendapatan pasif. Useless. Tiada guna. You need to remember this whole story and meaning. So, kamu perlu ingat cerita ini dan maksud cerita ini. And share your relationship. Dan Let's success together. dan kongsi dengan sesiapa yang kita kenal. Okay, today lecture finished. Any question? The parable of the pipeline is very interesting. Yeah. Very Watch my YouTube. interesting. Remind again and Yeah. again, Yeah. and try to lecture Yeah. Very good. offline. Okay. Thank you for coming. Okey, terima kasih Rita dan Michelle. Terima kasih. Okay, good night. Okay, good night, Helen. Okey. Bye. Thank Okey, you. selamat malam. Okey, good night Helen. Bye.